ओडिशा इज इंडियाज बेस्ट केप सिक्रेट। आम ओडिशा रे एमिति अनेक जगह अच्छी जहाँ आज भी लोकलोचन को आसी पारि नाही, अथवा जदि भी आसी तेबे एमिति अनेक जगह अच्छी जहाँ आज भी जराजीर्ण अवस्था रे पड़ी रही। आम ओडिशा रे गोटे एमिति ह्रद रही जहाँ देखा जेतिकी सुंदर सेतिकी मंत्रमुग्ध मध्य। केवल मनुष्य मानकु एही ह्रद निज निकट को आकर्षित करे ता नुहे, बरं अनेक प्रजातिर पक्षी मानकु मध्य आकर्षित करे एही ह्रद। यह चिलिका नुहे, यह हेउछि अंशुपा ह्रद। दिन थिला एहार आर्द्रता और अनुकूल परिवेश पई आसुथिले बहु संख्यारे विदेशागत पक्षी। एबे किंतु पाग परिवर्तन अनुकूल वातावरणर अभाव जोगु कमुछि विदेशी पक्षींक संख्या। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण तथ्य उपरे। देखंतु टिके भल करे जो अंशुपा ह्रदर परिसीमा रहिथिला प्राय 960 एकर, जहाँ एवं संकीर्णतार पहुँची सारी ता भी पुणी मात्र 372 एकर परिधि भितर। जो अंशुपा को नहीं गर्व करुछि ओडिशा, तार सुरक्षा और स्थायित्वर दायित्व रही चिलिका उन्नयन कर्तृपक्ष हाथ में। यही ह्रदटी केउ उपांत अंचल रही नाही। यह खोद राजधानी भुवनेश्वर ठारू मात्र 35 किलोमीटर दूर, कटक ठारू मात्र 30 किलोमीटर बांकी सुवर्णपुर सरंडागढ़ में अवस्थित। प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण एही मधुर ह्रद अंशुपा पूर्वरु एहार जलस्तर गभीरता रही 40 रु 50 फुट। एबे एहा पोती होई पहुंची सारी 10 रु 15 फुट तलकू। पुणी कुहाजाउछि एशिया महादेशर सर्वबृहत द्वितीयतम मधुर ह्रद। यह पुणी 2022 रे विश्व आर्द्रभूमि तालिकार स्थान पाइछि, जार प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करने पर्यटन ऋतु रे लगी थाए राज्य तथा राज्य बाहर पर्यटकों प्रबल भिड़। किए बोटिंग रो मजा उठाई थांती तो आउ किए सेल्फी पॉइंट रे छेड़ा हुई फोटो उठाई थांती, आउ किए पिलांकु साथी रे धरी प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करने सहित लागिथिबा दोलीर मजा उठाई थांती। एहा भितरे समस्तंक मुख्य आकर्षणर केन्द्रबिंदु पालटी थाए विदेशागत पक्षीकर कलरब। एबे किंतु रक्षणाबेक्षण अभाव जोगु अंशुपा हराइबाकु बसिछि निजर अस्तित्व, जोंथिपाई क्षोभ प्रकाश करुछंती परिवेशविद, प्रकृति प्रेमी और लेखक। दिन थिला चिंगुड़िया दल, घोड़ा दल भली जलद उद्भिद भरपूर रहिथिला, जहाँकि एबे विलुप्त हेबाकु बसिछि, जोंथिपाई विदेशागत पक्षींक संख्या कमुछि। सेपटे आसुथिबा पर्यटक माने विदेशी पक्षी को न देखि मन उणा करी फेरुछंती। अंशुपा रो जेतिक आयतन थिला आमे जेतिक जानिचु प्राय 900 रु 1000 एकर को नेकी परिधि नेकी अंशुपा तार परिचय तैयारी करथिला। एबे वास्तविक बहु जमीदलाल चारिपटे ताकू निज दखल को नहीं किछि असाधु उपाय रे ताकू बिक्री करी सेठारे बहु व्यवसाय प्रतिष्ठान मध्य तैयारी कले। धीरे धीरे से संकुचित होइकी आज पहुँचलानी आम पाखे जहाँ खबर से प्राय 300 एकर जमी पोती सारे और जबरदखल भितर रखी सारे। आम प्रशासन को आपण मानक बार्ता दे अनुरोध करूँ, दाबी करूँ जे बांकी प्रशासन से दृष्टि देवे, जिला प्रशासन दृष्टि देवे, राज्य सरकार से स्वतंत्र दृष्टि देकी जमी दखल करथिबा लोक मानकु उच्छेद करिबा एवं चारिपटे बहु जमी पोती गलानी, पहाड़ माटी खसी आसिक पोती हो गलानी। आमे ताकू गार्ड वाल करे आवश्यकता पड़ुछि। मझे मझे आम अंचल दृष्टि आम ब्लॉक परिधि भितर बांकी पंचायत समिति परिधि भितर जाउथिबारु आमे जनप्रतिनिधि थिला बेले एबे भी बहु समय जाऊ आमे देखुचु पहाड़ बाली खसी आसी, माटी खसी आसी, पट्टू खसी आसी तार जल धारण शक्ति की कमे सारानी। कारण अंशुपार जो परिधि थिला, जो भौगोलिक स्थिति थिला सेतिरे संकुचित निश्चय हिच। एतिकिरे अंशुपार दुख सरी जायनी। ए ह्रदर मधुर माछर बेस चाहिदा रहिथिला, किंतु अंशुपार आवश्यकीय पंख उद्धार न हेबा द्वारा ओ पाखरे रहिथिबा गुंजर पहाड़ भली अनेक मुंडियार माटी वर्षा दिन रे अवक्षय होई अंशुपा ह्रदरे मिसिबा द्वारा एबे कमुछि जलस्तर, फलरे माछर अभाव रहिछि। दिन थिला एही अंशुपारे 71 प्रजातिर मधुर माछ सहित 5टी प्रजातिर चिंगुड़ी देखिबाकू मिलुथिला,
କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ବସିଛି। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ମାଳବିହାରର ପ୍ରାୟ 20,000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଜମି ଦଲାଲ। ଅଂଶୁପାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ କିଏ ଚାଷ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଜମି ଦଲାଲ କାମ କରୁଛି। ଅଂଶୁପାକୁ ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୁଛି ଅଂଶୁପାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ। ଯଦି ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଂଶୁପା ତାର ଅଂଶ ହରାଇ ବସିବ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଙ୍କିର ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଭାରତର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧୁର ଜଳର ହ୍ରଦ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦିନେ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପରିବେଶ ଏବଂ ମଧୁର ଜଳର ହ୍ରଦ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଲେଖକ, ଗବେଷକ ଏହି ଅଂଶୁପା ଉପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଦିନେ କବି ରାଧାନାଥ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, ସୁରୂପା ଅଂଶୁପା ଲୋକେ ଅଗୋଚର, ପୂଜାସ୍ପଦ ହେଲା ଗୋସ୍ପଦ ପୁଷ୍କର। ଆଜି ବୋଧେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ବି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଅଂଶୁପାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମିଯାଇଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କମିଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ, ଗବେଷକ, ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଂଶୁପାର ବିଭବ ହେଲା ଜଳ ଏବଂ ମଧୁର ଜଳ ଏବଂ ହ୍ରଦର ମଧୁର ଜଳର ମାଛ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁପାରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି ପଦ୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପାଇଁ ଅଂଶୁପା ଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଜିକାଲି ପଦ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ପୁଷ୍କଡ଼ା ପଦ୍ମର ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତାହା ବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କେତେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବିଲକୁଲ କମିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2022 ମସିହାରେ ଅଂଶୁପା ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉନ୍ନୟନ ହେବା କଥା, ଯଦିଓ ଏହା ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଏହାର ଅଂଶୁପାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହାର ବିକାଶ କରାଗଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଅଂଶୁପା ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ। ଏହା ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡର ଶରଣାଗଡ଼ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ହ୍ରଦ ଆଗରୁ 960 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ଥିଲା, ଏବେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ 372 ଏକରରେ ସୀମିତ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଶରଣା ପାହାଡ଼ ତଳୁ ପଥର, ଗୋଡ଼ି, ବାଲି ପୋତି ହୋଇ ଏହାର ପରିସୀମା କମିଯିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜମି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ଜମି ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କରି ତାଙ୍କର କରାୟତ୍ତ କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଏବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାର ଜଳର ଗଭୀରତା 40-50 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ କମି 10ରୁ 15 ଫୁଟରେ ସୀମିତ ଅଛି। ଏଠାରେ 71 ପ୍ରକାରର ମଧୁର ମାଛ ଓ 5 ପ୍ରକାରର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମଧୁର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରକାରର ମଧୁର ଜାତିର ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇ ବସିଲାଣି। ମାଳବଣପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର 20,000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 115 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ଶୀତ ଦିନେ। ଏବେ ତାହାର ସଂକୁଚିତ ହେବା ଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଲୋପ ପାଇବା ଫଳରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କିଛି ଅଂଶରେ କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ହ୍ରଦକୁ ଏବେ ନିକଟରେ ରାମସର ସାଇଟ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିନି। ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସିପାରିଲେ ରାମସର ସାଇଟ୍ରୁ ଏହାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଏହାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରିପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ
आशा रही किंतु वर्तमान यह चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर रही स्वतंत्र भाव अंशुपा डेवलपमेंट अथॉरिटी करने आमर दाबी रही। कटक जिला बांकीरू मनोज कुमार दड़े रिपोर्ट, चर्चा न्यूज। जदि बेड़ थाउ थाउ अंशुपार सुरक्षा को नहीं राज्य सरकार और विभागीय कर्तृपक्ष चिंता न करती निश्चित भावे अंशुपा तार पूर्व ऐतिह्य हराई बसब। यह आगामी पीढ़ी पाठ बहिर एक पृष्ठा हो रही। आहरी इनफॉर्मेटिव वीडियो देखा चाहिए आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं।